Pasugod na, pasugod na. Kailangan natin i-intercept dito, Gian. Dito ka. Dito, kasi pag... Agaw nga. Sige, go mo. Ayan, nakalati na. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayan na ba? Nagano na siya? Asa na? Asan na yun? Parang Ay, masyado... gago yung Gem of True Sight pala. Ayan, ayan, Hindi tayo ayan, ayan, nakabili. ayan. Ah, nasa akin, nasa akin. Wait lang, ayun layo tayo sa castle. Gago. Ayan, ayan, ayan. O, gago. Kung sino man yun nasa malapit. Ha! Tawa na. Easy. Ha! Easy. Max health eh. 10%, 10% max health, isang patak. Bali 10, 10 ganun. Auto kill. The evil. Haha, easy.